ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور ابھی ہمارا موضوع ہے کلائمیٹ چینج. یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس پر کام بھی ہو رہا ہے, بات بھی ہو رہی ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہاں, جتنا کام ہو رہا ہے وہ ناکافی اس لیے بھی نظر آتے ہیں چونکہ اس کے امپیکٹس بہت تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. اگر میں پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کروں تو ظاہر ہے پاکستان کاربن ایمیشنز کی بات کروں, کاربن فٹ پرنٹ کی بات کروں یا کنٹریبیوشن کی بات کروں کہ جس کی وجہ سے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے, تو پاکستان کا جو کنٹریبیوشن دیٹ از لیس دین 1%. لیکن جب افیکٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو جب افیکٹیز کی لسٹ میں دیکھیں تو پاکستان از ون آف دا ٹاپ کنٹری جو کہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں. جب ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے ذرا اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور پاکستان میں بھی ذرا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اچھا, اب 2 دہائیوں کی اگر بات ہم کر لیں تو 0.6 ڈگری اضافہ ہوا ہے ٹیمپریچر میں. تو یہ اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اب جو ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ اب شکر ہے ہم اس بارے میں بات کرنے لگے, کیونکہ جب پانی سے گزر جاتا ہے کلائمیٹ کے پرسپیکٹو سے, ہم تب سولوشنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. سو obviously prevention is better than cure, یہ اس پہ سب کا بلیو ہے. اور گلیشیئرز کی بات کی جائے, 5000 گلیشیئرز جو ہمارے پاس ہیں وہ بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا, نومبر دیکھ رہے ہیں, نومبر دیکھ رہے ہیں, نومبر میں کبھی نہیں سوچا تھا پنکھے چل رہے ہوں گے, اے سی چل رہے ہوں گے. کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ دیکھیں کہ ابھی تک پنکھے چل رہے ہیں. دن کے ٹائم تو آپ باہر جب جاتے ہیں تو گاڑی کا اے سی آپ کو آن کرنا پڑتا ہے. ایبسولوٹلی. اور زمین کلائمیٹ چینج سے پاکستان کا انفراسٹرکچر کتنا متاثر ہوا ہے. جب جب ایسے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, جیسے میں گلوف کی بات کر رہا تھا, ادروائز بہت سے اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کا انفراسٹرکچر بھی متاثر ہوتا ہے. تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے, کیا ہو رہا ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہے NHA ڈاکٹر روبینہ کوثر صاحبہ, PhD انہوں نے کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, کلائمیٹ چینج پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے, آپ نے اس پر خاصا کام بھی کر رکھا ہے. کیا نظر آ رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے, کتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ؟ دیکھیں, چیلنج تو یہ اب ایک حقیقت ہے, آپ کے سامنے ہے. میری جنریشن کے لوگ بچپن میں یہ باتیں سنتے ہوتے تھے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اب جو ہے نا, ہم ایکچولی آبزرو کر رہے ہیں, اور ہم نہیں کر رہے, پوری دنیا میں یہ سب سے بڑا فینامنا. آپ دیکھیں کہ کتنے ایکسٹریم ایونٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, ناٹ اونلی ان ڈیولپنگ. یہ اور بات ہے کہ ڈیولپنگ نیشن جس طرح ہم ہیں, ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہ کوپ اپ کر سکیں. ہمارا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر وہ نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ہینڈل کرنے کی. تو یہ چیزیں ہیں. پریکٹیکلی یہ ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے, اور گلوبل لیول کا ہے, لوکل نہیں ہے, ریجنل نہیں ہے کہ آپ کسی علاقے کو موٹیویٹ کر دیں. اس پہ نا ایک ہمارے ہاں انوائرمنٹ میں ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ آپ اپنے اپنے کمروں میں نہیں اس کا سلوشن ڈھونڈ سکتے. یو ہیو ٹو بی ان دا, آپ کو نظر آنا چاہیے ایک گلوبل پلیٹ فارم میں اس پہ ہو رہی ہیں. اور پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ انوائرمنٹلسٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی تو ہائپ کریٹ کر دی کہ اس پہ چیزیں ہوئیں, بہت سارے پروٹوکولز ہوئے انوائرمنٹ کے اوپر, کلائمیٹ کے اوپر, لیکن پریکٹیکلی اس پہ اس طرح عمل نہیں ہو سکا, اسپیشلی ہمارے جیسے لوگ اور ملکوں صحیح سی میں. بات ہے, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ صرف ہم اکیلے نہیں کر سکتے, اور صرف ایک ملک بھی نہیں کر سکتا, ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. آپ کو کنیکٹ کرنا ہے سب کے ساتھ, تمام ممالک مل کر اس کے اوپر, یہ نا ٹرانس باؤنڈری ایشو ہے, ایون کہ ٹرانس کنٹیننٹل ایشو ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی سے پہلے بھی ہم جس طرح اپنے انٹرو پہ بھی بات کر رہے تھے کہ نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے سی چل رہے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں. سو ابھی یہ کیا آپ کو کلائمیٹ چینج کا ہی ایک اس کے اثرات لگ رہے ہیں کہ جو سردی کا دورانیہ ہے وہ ہم کم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یس, یہی تو کلائمیٹ چینج ہے کہ آپ کے ویدر پیٹرن چینج ہو جائیں گے, ویدر پیٹرن بھی چینج ہوں گے, فریکوینسی آف ویدر ایونٹ بھی چینج ہوگی. اس میں جو ایکسٹریم والا ایونٹ ہے وہ بھی ہے, ٹیمپریچر رائز ہوں گے, کلاؤڈ برسٹ ہوں گے, ہیٹ ویوز آئیں گی, ڈراؤٹس آئیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں جن کو ہم کہتے تھے دس از واٹ کلائمیٹ چینجز. اور اس کا ایک امپیکٹ فوڈ سیکیورٹی پہ بھی آئے گا. ڈیفینیٹلی آئے گا. آپ کے ڈراؤٹس ہوں گے, آپ کا فوڈ نہیں ہوگا, ان جگہوں پر ایگریکلچر نہیں ہو سکے گی, آپ کی سوائل ڈرائی ہو جائے گی, آپ کا ڈسٹ کا لیول بڑھے گا, آپ کی ہیٹ ویو بڑھے گی. یہ سارے جو ہے نا ٹریگر ہو جاتے ہیں. جو ایکو سسٹم ہے وہ تو انٹر لنکڈ ہے نا, وہ تو آئسولیشن میں ورک نہیں کرتا. جس وقت پھول کھلنے ہوں گے پھول نہیں کھلیں گے تو پھل نہیں ہوگا. اناج کا بھی مسئلہ ہوگا. آپ نے ڈراٹ کا بھی ذکر کیا, کیونکہ ظاہر ہے ہر پودے کے لیے, ہر درخت کے لیے کچھ خاص ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے.
समटाइम्स फ्रॉस्टिंग भी रिक्वायर्ड होती है, कितनी फ्रॉस्टिंग होगी तो उसके बाद फिर वो दरख्त बाद में फल देगा, और अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं मिल रहा, वो ड्यूरेशन नहीं मिल रहा, वो माहौल नहीं मिल रहा, तो उसका इम्पैक्ट आएगा और इससे ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटीज़ भी मुतासिर होंगी। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक और जो मसला चंद सालों से हमने देखना शुरू किया है, स्पेशली इन विंटर्स, अगर मैं लाहौर की बात करूं कि आजकल लाहौर की जो सिचुएशन है AQI 1000+ है, स्मॉग बहुत बढ़ चुकी है। ये पूरी दुनिया का मसला, मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये रीजनल मसला थोड़ा ज़्यादा है। सो हाउ डू यू सी दिस कि यहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए, चूँकि हम इस मसले को हल नहीं कर पा रहे? हल इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो उसके रूट काजेज है ना, हम उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। देखिए, आपने जब आप एक चीज़ को सॉल्व करने जाएंगे, पहले तो आपको चाहिए कि आपने उसके रूट काजेज को आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल जो क्लाइमेट और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी लोकलाइज सोर्सेज है ना, जिसमें ये जो मेजर इशू है यहाँ पे, जो क्रॉप के रेजिडुअल्स हैं उनकी बर्निंग है, अक्टूबर नवंबर में मोस्टली ये पूरे पंजाब में, पाकिस्तानी भी इवन के इंडियंस वाले पार्ट में भी होती है। व्हीकलर एमिशंस हैं, आपकी पोल्यूशन अदरवाइज भी आपकी उस तरह है कि हमारे यहाँ ना इंडस्ट्रियल भी पोल्यूशन है ना, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करते मोस्टली। हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया इंडस्ट्रियलाइज्ड है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर व्हीकल्स हैं, लेकिन लोगों ने फिर प्रोटोकॉल्स बनाए और उनको फॉलो किया। हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाती चीज़ों, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगेन, जिन पे ना अगर तो आपके यहाँ कोई बिल है, आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। सही। सो ऑब्वियसली जब आप, और ऐसा नहीं है कि इस दौर में कि कोई चीज़ आपके लिए रॉकेट साइंस है। डेवलप्ड नेशंस ने ये चीज़ें हमसे बहुत पहले फेस की, उस पर ओवरकम किया, किसी को आपने फॉलो करना है। फॉलो करना है क्या अपनी, आपने जो स्ट्रेटेजी बनानी है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, ये तो हमने आपने क्रॉप्स का जिक्र किया, ओवरऑल ये धुआं छोड़ती गाड़ियां और ये सारी चीजें तो जाहिर है अब वैसे सबको रट जानी चाहिए, अगर नहीं अभी भी रटी तो फिर तो बड़े अफसोस का मकाम है, क्योंकि जो हालात हमने मिलके कर दिए हैं वो तो बड़ी अब परेशान कुन फिगर्स हमारे सामने, सिचुएशन हर साल हम बहुत कुछ बदलता हुआ अब देख रहे हैं। ऐसे में इंडिविजुअली एक हम अब देख रहे होते ना, हुकूमत ये करेगी, फलाना मुल्क ये करेगा, फलाना, अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी कैपेसिटी में ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को क्लीन कर लें, जो आप कर सकते हैं। और उसमें ये है कि आप बाहर निकलते वक्त में वो हेल्थ बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए आप एयर मास्क का और इस तरह के एयर प्योरीफायर का यूज़ कर लें। बाकी आप अपनी जो इंडोर इन्वायरमेंट है उसको तो कम से कम आप एक हद तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर बहुत स्मोग है, लेकिन आप अपनी जो इंडोर क्लाइमेट है जिसमें आपने ज़्यादा रहना है उसको आप कर सकते हैं इंडिविजुअली। लेकिन जब तक इसमें ना कम्युनिटीज़ नहीं सेंसिटाइज होंगी, उनको नहीं होगा। देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी आम बंदे को नहीं पता होगी, क्लाइमेट चेंज क्या है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट है ना वो हर बंदे को पता है। गर्मी भी हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, और अगर आपकी बर्दाश्त में नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी के लिहाज से उसको मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं, तो आपने अवेयरनेस तो देनी है। अवेयरनेस देंगे, अगर मेरा सांस नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मैं वो ज़रूर कोशिश करूंगी कि हाँ, लेकिन या इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। लेकिन जाहिर है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर शख्स ये सोचे कि एज एन इंडिविजुअल मुझे कहाँ अपनी गलती का इदराक होते हुए काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी एक धुआं छोड़ती गाड़ी से क्या होगा, अरे भाई, तुम्हारी उस धुआं छोड़ती गाड़ी से ही सब कुछ होगा। तो अगर हम उसको ठीक नहीं करा रहे, हम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। और हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी, हर इंसान अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे तो पूरी कम्युनिटी वो ठीक होना शुरू हो और जाती कुछ है। नहीं तो आम बंदा एक पौधा तो लगा सकता है। Exactly, अपनी जिंदगी में कितनी अपने प्यारी बात माटो की सेट आपने। करें कि मैंने 40 लगाने हैं, 50 लगाने हैं, तो इस तरह करेंगे तो आपका देखिएगा नक्शा ही बदल प्रायोरिटाइज जाएगा। करना इंपॉर्टेंट है। हमने इतनी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया, बट हम जो एक्चुअल चीज है, एक्चुअल इश्यूज है, उनको हम प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है। पौधा लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप किसी से पूछे कि आपने जिंदगी में आज तक कितने पौधे लगाए, तो ऑनेस्टली हम में से किसी को हम इतना अच्छा फिगर नहीं बता सकते होंगे या हमने एक पौधा लगाया था कभी। या आप उसमें और कुछ नहीं तो 40-50 का टारगेट रख लेंगे, ये मैंने नर्चर करना। एग्जैक्टली। और लगाना भी इशू नहीं है, कई अदारे आ जाते होते हैं कम्युनिटी उसमें ना सर्विसेज के लिए कि लगा देते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स हैं, यू हैव टू ख्याल भी रखना। लग तो जाते हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते या इस तरह के, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हैं,
मैनेज करें तो हो सकता है ऐसा। बिल्कुल ठीक। आपको याद है शंघाई और इस तरह बीजिंग का कितना बुरा हाल था, लोग उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर किया। यूज करते होते थे। 4-5 सालों में वहाँ पे ऑल टुगेदर चेंज है, क्योंकि उन सबको उसका एहसास हुआ और सबने कलेक्टिव एफर्ट्स पुट की और फिर वो इस मसले से बाहर निकले हैं। तो वी हैव एग्जांपल्स विद अस जिनको सिर्फ कॉपी करना है आपने, सिर्फ एहसास करते हुए। डॉक्टर साहब, चूंकि आप NHA में होती हैं, डायरेक्टेड एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ जितने भी इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं अभी तक क्लाइमेट चेंज से, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हमारा मुतासर हुआ, कितना तबाह हुआ, रोड स्ट्रक्चर कितना मुतासर हुआ है? नहीं ये तो बहुत, वो जिसे कहते हैं ना कि ओपन सीक्रेट्स हैं, कि जैसे 2010 का फ्लड आया था, हमारा एक स्टडी के मुताबिक 10 बिलियन का पाक रुपीस में नुकसान हुआ। ये 2022 का फ्लड था, इसमें 78 बिलियन का नुकसान हुआ। तो आप सोचें कि गरीब कौम का हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो गया ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उस टाइम वाटरशेड मैनेजमेंट और सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये NHA तो ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन तक है ना, इसमें मैंने बताया ना होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। आपने वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है जो कि उसके इर्द गिर्द वाटरशेड है, ताकि वहाँ तक पानी ना आए, फ्लडिंग ना आए। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये जितने भी फ्लड्स से, उसमें कम्युनिटी ने किधर वो रेस्क्यू किया, सड़कों के किनारे थे, एम्बैंकमेंट्स थी बनी हुई, बेहतर थी, सड़कें टूट गई, लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो इस तरह का ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे अब ये क्लाइमेट चेंज तो है और ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के मोर इवेंट होंगे एब्सोल्युटली कमिंग डेज में, ये ज्यादा है। तो आपको अभी से सोचना है कि यार एक तो वो आपका नुकसान हो गया जो बना हुआ था, आपने जो नया बनाना है वो मजीद है, आपके पैसे लगे। अब हमें पता है, हमने रिस्क हमें पता है कि क्या है, सो अब उसके बाद आपने पहले से उसको किसी ना किसी तरीके से कैटर करना है। आपको पता है कि इस तरह के अब तो मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन ऐसी हैं कि सालों पर एक्सटेंड हो गई हैं और क्वाइट एक्यूरेट हैं, 80 to 90% वो एक्यूरेट होती हैं ओवर द लॉन्ग रन। आपको पता है कि इस इलाके में आने हैं, मजीद बारिशें भी आनी है, मजीद ड्राउट भी आने हैं। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, चीजें तो हैं, उस वक्त तक फिर आप नहीं कर सकते। आपने बड़ा अच्छा कहा कि इदारों को मिलकर चलना होगा। जी जी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। रोड बनाना है, बना लेंगे, लेकिन अगर सेंसिटाइज ही नहीं किया आपने कम्युनिटी को, तो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। So, वैसे NHA एग्जैक्टली इस वक्त क्या कर रहा है इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि मोर सच इवेंट्स कैन अकर, ज़ाहिर अल्लाह रहम करे, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो क्या कोई नया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कोई आसपास के इलाकों को देखा जा रहा होता है कि नुकसान ना हो? देखिए जी, NHA तो जो है ना, एक मैं ये नहीं कि मैं NHA से बिलोंग करती हूँ, NHA का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के आप उसको वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों ने हाईवेज और मोटरवेज पे बिल्कुल की है। हमारा जो डिज़ाइन होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है। लेकिन मसला यही है कि जो है ना, जब तक सबकी एफर्ट्स नहीं आएंगी ना, अब एग्रीकल्चर वालों ने अपनी वो देखनी है, वाटरशेड मैनेजमेंट वालों ने, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो सड़कों को ना पानी से होता है। ठीक है, हमारी अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो एज ए अदारा है, वो ये है कि प्लांटेशन हर एक का इंटीग्रल पार्ट होता है। हर कोई भी आप चाहे वो हाईवे है या मोटरवे है, उसके अलावा प्लांटेशन की जाती है। अब किस किस्म की प्लांटेशन की जाती है, ये डेफिनेटली हम अपने हाईवे की सेफ्टी के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। दूसरा, मोस्टली जो वर्ल्ड बैंक और ADB फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उनके अपने भी बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इवन कि ये हमारे कैरेक नया प्रोजेक्ट है, इस पे ADB ने ना फ्लड की जो है ना वो मॉडलिंग करवाई कि कितना आ सकता है। उसके लिहाज से हमने डिज़ाइन को ना अपडेट किया कि कमिंग डेज में ना वो उसको मीट कर सके। तो वो फिर डेफिनेटली कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है, जाहिर है। तो ये NHA कर रहा है और ऑन द वे है। लेकिन ये है कि मैंने बताया ना कि ये एक लोकलाइज किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है, लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसा इशू है जिससे हम सब मुतासर हो रहे हैं अभी, और हम आने वाली अपनी जो जनरेशन है हम उसको क्या देने जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी रेसलर की जिन्होंने धाक बिठा दी है। अतर जाहिद इनका नाम है और इन्होंने भारतीय जो रेसलर हैं सिंघम दुबे, उनको शिकस्त दी है नेपाल के शहर खटमंडू में। चैलेंज भी सिंघम भाई ने खुद किया था,
خود ہی ہار گئے ہیں, اطہر بھائی کے آگے نہیں ٹک پائے. اطہر بھائی کی ویسے ہائٹ بھی اتنی ہے کہ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ٹک پائے گا. اطہر ہمارے ساتھ موجود ہے, اطہر سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک. اطہر ویسے جو ریسلرز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ جو امیج پہلا مائنڈ میں آتا ہے وہ تو جی باڈی ہوگی پراپر اینڈ آل دیٹ, تو اتنے دبلے پتلے اور اس کے بعد آپ میرے بھائی ہیں, سلم سمارٹ ہیں ہم دونوں بھائی. ہاں بیسکلی اس کے دو ریزنس ہیں. ایک تو یہ کہ میں سعودی عرب ہوتا ہوں, سارا میرا سعودی بیک گراؤنڈ ہے, تو میں جب بھی پاکستان آتا ہوں مجھے یہاں کا کھانا پینا سوٹ نہیں کرتا, تو میرا سڈن ویٹ لاس ہو جاتا ہے پاکستان میں 10 to 12 kg. اچھا یہ بھی لاس والا ٹائم چل رہا ہے. جی بالکل. اچھا ویسے آپ اتنے اسمارٹ نہیں ہیں. ہاں اوکے, تو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ہے کہ اب گلوبلی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے, اب بلکہ ہونا ریکوائرڈ نہیں ہے. جتنے بھی WWE کے ریسلرز ہیں, آپ جیف ہارڈی, ڈینیل برائن, ایڈم کول, یہ سب دیکھیں, یہ اب زیادہ اسٹیمنا, ٹیکنیک, ایجلٹی میٹر کرتی ہے, تو اب آپ کا بلکی ہونا اس گیم میں ریکوائرڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ والی چیز رجسٹر اب ہو چکی ہے کہ ویٹ کا بیسیکلی آپ کی اسٹرینتھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں آپ کو فٹ رہنا ہوتا ہے, فٹنس کی اسٹیمنا میں چیز میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. اچھا اب یہ جو آپ اس چیمپئن شپ کے بعد ہمارے پاس آئے تو میں اس لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں گا. سو اس سال کے آغاز میں فائٹ یا ڈائی چیمپئن شپ آپ نے وہ ٹائٹل لے لیا جس کو سنگم نے چیلنج کیا, اور پھر آپ کی یہ فائٹ ہوئی نیپال میں. سو اس پورے پروسیس سے متعلق بتائیے گا. بیسکلی جو فائٹ اور ڈائی چیمپئن ہے اس پہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیلنج کرے آپ اسے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. نام ہی ہے نا فائٹ اور ڈائی, لڑو یا مر جاؤ. اور کوئی بھی آپ کو چیلنج کر سکتا ہے. ہاں کوئی بھی کر سکتا ہے, اینی ون فرام دا ورلڈ. ہاں تو اگر آپ بھی کرنا چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں. میرا دماغ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے. Why don't you try? I mean, You want to do a solo show, right? یہ میرا پتہ صاف کرنا چاہتی ہے, مجھے معلوم ہو گیا, چاہتی ہے کہ میں یہاں پہ نہ رہوں. ہاں میرے پتے بھی لے لیں. ان پہ آئے. اچھا جی. تو میں نے کبھی کسی چیلنج سے بیک آؤٹ نہیں کیا, تو میں نے پھر اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا, تو میں پھر نیپال گیا, میں نے وہ ٹائٹل ڈیفینڈ کیا اور سکسیزفلی اپنا انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ ٹائٹل بھی ون کیا. یعنی 2 بیلٹس ہو گئی آپ کے پاس. ایک وہ فائٹ ڈائی والی بھی تھی جی جو کہ آپ نے ڈیفینڈ کر لی, جی, پھر نئی مل گئی اور آپ ایک کو. یہ انٹرنیشنل چیمپئن شپ ٹائٹل. دس لکس ویری ہیوی بائی دا وے. اٹ از ہیوی. ویری نائس. اچھا یہ صرف ایسے پکڑنی ہوتی ہے, یہ وہ والی بیلٹ نہیں پہننی بھی ہوتی ہے جو نہیں, یہ شولڈر پہ رکھنے کے لیے. شولڈر پہ رکھ کے دکھائیں نا صرف وکٹری. آہا یہ دیکھیں جی, واو, ویری شائنی, گلٹرنگ اینڈ ہیوی ایز ویل. بالکل. سو آپ کی جتنی بھی ابھی تک فائٹس ہوئی ہیں, کیا سب سے ٹف یہ رہی ہے؟ سب سے ٹف یہ رہی ہے کیونکہ انڈین کے ساتھ تھی, تو اس پہ میرے پہ پریشر بھی تھا, کیونکہ پاکستان ورسز انڈیا جب ہوتا ہے بالکل کسی بھی گیم میں یہ ہم دیکھتے ہیں. ہاں تو بیسیکلی یہ تھا نا کہ میں جب وہاں گیا میں نے اپنی اسٹریٹجیز تو کافی ساری بنائی ہوئی تھی, تو آپ کو پتا ہے انڈین کی بھی اپنی بھی اسٹریٹجیز تھی کہ اس نے پاکستانی کو کیسے ہرانا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جو بھی سوچا ہوتا وہ کچھ بھی رنگ میں یوز نہیں ہوا, تو میں نے پھر رنگ میں آن دا اسپاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ ایسے کر رہا ہے, مجھے ایسے کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ مجھے اگریسو ہونا پڑا, کچھ جگہوں پہ ڈیفینسو ہونا پڑا. اوکے. تو وہیں پہ میں سمجھ گیا کہ اب یہ اپنے یہ ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے, پھر میں اس کو رنگ میں لے کے چلتا رہا. تو پھر اینڈ پہ پھر یہی ہوا کہ مجھے اپنا فنیشر مارنے آیا, میں ہٹ گیا, تو وہیں سے میں نے اپنا اسے فنیشر ڈیزرٹ سلام پکڑ لیا. سے کیا مراد ہوتی ہے؟ فنیشر جو ہر ریسلر کا اپنا فنیشر موو ہوتا ہے جو اس جیسا کوئی اور نہیں مار سکتا. اچھا, تو وہ مار کے وہ میچ ون کرتا ہے, میچ اینڈ اچھا, ہر ریسلر کا اپنا ایک فنیشر موو ہے. جب اینڈ پہ اس نے جیتنا ہے, جیتنے والا, تو وہ فنیشر موو کے ساتھ جیتے گا. واٹس یور فنیشر موو؟ میرا فنیشر ڈیزرٹ سلام. ڈیزرٹ سلام. جی. What's that? بیسیکلی ایسے میں اٹھا کے زور سے سلام کرتا ہوں. اور ابھی آپ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ میں چیلنج کروں. میں تو یہ کہتی, میں تو شکر آپ نے نہیں میری بات مانی, سیریسلی میری بات کوئی ہے. اچھا, اور یہ 6'5" کی ہائٹ سے پھر کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے, وہ پھر ہار جاتا ہے. تو اگر کوئی بھی چیلنج کرتا ہے, ہائٹ کا فائدہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے اسی طرح سے اپنی فنیشر شاٹ. وہ بھائی زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھے, نارمل تھے. اوکے. اچھا, اس میں ویٹ کیٹیگری کا معاملہ نہیں ہوتا؟ نہیں, ریسلنگ میں نہیں ہوتا, ویٹ میٹر نہیں کرتا, ہائٹ میٹر نہیں کرتی, بس جس نے آپ کو چیلنج کر دیا اس کے بعد اسٹیمنا, ٹیکنیک, آپ کی موبلٹی کیسی ہے, ایجلٹی کیسی ہے, رنگ سکلز کیسے ہیں آپ کے. اور کتنے منٹ کی فائٹ تھی؟ آئی تھنک 10 to 12 منٹس کی. 10 سے 12 منٹ مارتے رہے ایک دوسرے کو. جی بالکل. اور یہ ہارڈ کور میچ تھا, اس میں ہر قسم کا ویپن بھی الاؤڈ تھا. ویپن؟ ہاں, کینڈو اسٹک اس میں یوز ہوئی ہیں, اس میں اسٹیل یوز ہوا ہے, اس میں چیئرز یوز ہوئی ہیں, اس میں ہر چیز. ٹھیک ہے نا. سیریسلی انجری ہوئی تھی اس ٹائم, لیکن اب ریکوری, نی میں, جوائنٹس میں, بیک میں. تو یہ کوئی سیریس انجری سر پہ, یا کوئی رولز ہوتے ہیں اس کے کہ یہ بیسیکلی اگر ویپن ہے تو آپ سر پہ نہیں مار سکتے, یا نہیں, میچ سے پہلے ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میچ یہ تھا نا, ہارڈ کور میچ تھا, تو اس میں سب کچھ لیگل تھا. تو یہ بہت ون آف دا ٹفسٹ فائٹ تھی میری. کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ویسے پیشن ہے میرا. مجھے یہ تھا کہ مطلب جو ریسلنگ ہوتی ہے آنیسٹلی پہلے تو ہمیں گھر والے یہ بتاتے تھے کہ یہ ایسے فیک ہوتا ہے, ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ بتایا. دوسرا یہ تھوڑا مائنڈ میں ہوتا تھا کہ اچھا چلے اگر ریئل میں ہو بھی رہا ہے تو کم از کم اس کے رولز سیٹ ہوں گے. ہاں,
नहीं, ये कैटेगरीज होती है ना, तो हमारा हार्डकोर मैच था और था भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो इसमें सब कुछ लीगल था, तो इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए थे कि कुछ भी हो जाए। ये रेसलिंग में कितने टाइप्स होती हैं, जो आपने कहा ना हार्ड कोर रेसलिंग, वैसे कितनी कैटेगरीज होती हैं? बेसिकली या तो अगर सिंपल मैच हो तो उसमें अपनी भी और अगले की भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, यानी आप अपनी बोन्स का यूज नहीं कर सकते, आपने अपने मसल और स्ट्रेंथ से अगले को हराना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हार्डकोर मैच होता है तो उसमें हर किस्म का वेपन अलाउड होता है, स्ट्रीट फाइट होती है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है जिसमें आपने अपने ओपोनेंट को इतना मारना है कि वो रेफरी 10 काउंट करे और वो उठ ना सके, उसमें भी सब कुछ लीगल होता है, जो नॉर्मली हम देख रहे होते हैं जी, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। नहीं, तो आपकी कैटेगरी में ये नहीं होता कि जब आपने हरा दिया है तो वो उठ ना सके वाला मामला नहीं होता? ये हार्डकोर मैच था ना, सब कुछ लीगल था इसमें, यानी हर सारे वेपन्स अलाउड थे। उनकी जो कैटेगरी है उसमें ये था कि कुछ भी अलाउड था, डू और डाई वाली सिचुएशन। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये कि जो आपने फिनिशर मूव की बात की, यानी वो आपने ठीक है फिनिशर मूव से उसे गिरा तो दिया, लेकिन अगर फिर उठ जाए तो फिर नहीं, वो फिर मैंने उसे पिन किया ना 1 2 3। अच्छा, वो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच नहीं था ये, फिर काउंटिंग हाँ, या तो पिन से मैंने उसे हराना था या सबमिशन से कि वो हार मानता, तो मैंने उसे पिन से हराया अपने फिनिशर मूव मार के। ओके। अच्छा, इस बेल्ट को अचीव करने के बाद हाउ डू यू फील? आई फील प्राउड फॉर माई कंट्री, फॉर माई पेरेंट्स, और बहुत अच्छा फील होता है। और नेपाल में मैं जब फाइट कर रहा था तो ड्यूरिंग मैच वहाँ पे पूरा क्राउड जो है वो इंडिया इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। तो आपने कहा मेरे सपोर्टर्स किधर हैं? हाँ, वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था, कोई और नहीं था। ओके। तो एनीथिंग फॉर माई कंट्री, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, जी, ट्रेनर की बात मैं करना चाह रहा हूँ। आपके ट्रेनर भी अमेरिकन है, कैलिस्टो, आपने उनसे ट्रेनिंग ली है, राइट? तो ये जो ट्रेनर थे, इन्होंने कितना आपको इसमें सिखाया है जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ट्रेनर का इसमें बहुत रोल है। उन्होंने मुझे सारा कुछ गाइड किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तुमने इसमें काम करना है। तो वो खुद WWE के 2 टाइम यूएस चैंपियन रह चुके हैं, तो उन्होंने जितनी भी WWE की नॉलेज है वो सारी मुझसे शेयर की, मुझे गाइड किया, और उन्हीं की वजह से आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ और पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको जो सिखा रहे होते हैं आप उनको उनका रिगार्ड करें। कहीं भी आप अगर बैठे हुए, वो नहीं इंसान को भूलना चाहिए। व्हाई रेसलिंग? अगेन माय क्वेश्चन, कैटेगरी की बात नहीं करी, बट कैसे शौक डेवलप हुआ कि मेहनत करनी है और इसी में आगे जाना है? ये बचपन में बस मार धाड़, मार 4.5। मतलब शौक कैसे आया? बचपन से ही था या बाद में देखकर कोई इंस्पिरेशन है? बिल्कुल, मेरे से हर जगह ये क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ये था कि मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे। अच्छा। जब VCR का जमाना होता था उस टाइम से, तो मैं भी 2-3 साल की उम्र से मुझे भी शौक हो गया। फिर जब मैं बड़ा होता गया, फिर मैं खुद भी VCR की कैसेट्स लाता था, फिर DVD आया वो लाके। तो हमारे घर में ऐसे होता था जब भी रेसलिंग लगती थी जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, इतना क्रेज था हम सबको। अच्छा, पूरी फैमिली को? हाँ, तो हम सब बहुत यानी शोर शराबा और इस तरह बहुत हाइप होती थी ना घर में जब भी रेसलिंग प्ले होती थी, तो वहां से मुझे भी शौक हो गया। तो इवन स्कूल में भी सब में मशहूर था कि ये हर टाइम रेसलिंग की बातें करता है। 18-20 साल की उम्र तक मैं रेसलिंग के अलावा कोई बात भी नहीं करता था, तो हर टाइम मेरे माइंड में रेसलिंग ही चल रही होती थी। और मैंने कभी कोई प्लान बी भी नहीं बनाया कि अगर रेसलिंग में नहीं हुआ मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें जाऊंगा। मुझे बस रेसलिंग में जाना था। तो फिर वहीं से मैंने इसकी प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि आज आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, शादीशुदा है? नहीं, चांस भी कम लगता है मुझे। क्यों? मतलब कोई कैसे इतना डेयरिंग होगा कि वो जाके वो रिंग में जाके जो रेसलिंग की सिर्फ बात करते हैं, जो करते सिर्फ रेसलिंग है, मसला हो जाएगा। वो कहेंगे मैं घर में थोड़ी रेसलिंग करता हूँ, रिंग में रेसलिंग करता हूँ। हाँ, डर तो फिर भी होगा ना किसी को, आप हाँ का फिर भी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे स्कूल में या लाइटर नोट, लोगों को डर लगता है कि अच्छा इसके साथ हमने पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर इसको हमने कुछ कह दिया तो ये इसका एक मुक्का या एक लगाएगा तो वही काफी होगा। बिल्कुल ऐसी। और मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा हाइट मेरी ही थी, तो मैं सबसे डिफरेंट था क्योंकि मैं तब से बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज करता था। अच्छा। तो मैं थोड़ा यानी बल्कि था स्कूल के टाइम से ही, तो वहाँ पे हाँ सबको ये था। और इवन स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को भी कहते थे कि आपकी और अथर की आर्म रेसलिंग होनी चाहिए और आप करें। तो टीचर्स कहती थी कि नहीं, मुझे मेरा हाथ चाहिए, मैं इसके साथ मैंने अपना हाथ तोड़वाना है जो मैं आर्म रेसलिंग करूँ। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। तो स्कूल के टाइम से ना, तो हाँ, तो शुरू से ही मशहूर है कि नहीं बस वे रेसलिंग में सबको पता था कि ये बड़ा हो गया इसने रेसलर ही बनना है। कितनी दफा हड्डी टूटी है वैसे? कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, माइनर हुई है। हाँ,
नीज में ये लगती रहती हैं छोटी मोटी चोटें। छोटे मोटे हेयर एंड फ्रैक्चर्स तो हो जाते हैं, नॉर्मल है वैसे। मसल रप्चर हो जाना इट्स नॉर्मल, ब्रूजेस नॉर्मल उनके लिए ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली हमें तो सुई चुभ जाए तो वो, लेकिन बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। अतः इसी तरह आगे बढ़े, नाम रोशन करें अपना, अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन Zong मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और Zong टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल। अपनी 30 दिन से बंद Zong सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहीं खुश आमदीद। मुलाकात कराएंगे आपकी बड़ी बाहिम्मत लड़की से। जितने मर्जी चैलेंजेस जिंदगी में आज उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, रास्ता बनाना है, नाम बनाना है। रिदा ज़हरा नकवी आज हमारे साथ मौजूद है। उनका सफर आज से हम आपसे शेयर करेंगे। मेकअप इन्फ्लुएंसर है, क्या जबरदस्त उनका अंदाज होता है। टिकटॉक पर उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, अदरवाइज बड़ा अच्छा वो काम कर रही है। तो रिदा इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी फिलहाल तो अच्छी जा रही है। ओके, फिलहाल अच्छी जा रही है। फिलहाल रिदा, मेकअप की तरफ कैसे आना हुआ? मेकअप की तो आना पड़ रहा, वरना मुझे ऐसे भी ज्यादा शौक नहीं है मेकअप करने का। तो मुझे करना पड़ रहा है। तो पे में बड़ी बहन करती है, अब उसने मेकअप का छोड़ा है। अब हमने पूछो कि बिजी होगी ज्यादा, तो अब मेकअप का मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं अच्छा कर रही हूँ। लोगों को दुनिया वाले हैं, सबको अच्छा लगता है। मैं मेकअप का भी, और मैं बातें सबको अच्छी लगती है। बातें तो आपकी होती बहुत मजे की है। मजे की बातें भी करी होती है। किसने सिखाया, कितने अरसे में सीखा? मैंने खुद से सीखा, सब कुछ खुद से सीखा। तो यूट्यूब से देख के वीडियोस? नहीं, वीडियो से नहीं, खुद से भी, कभी यूट्यूब से भी देखती हूँ थोड़ा बहुत। जबरदस्त, क्या बात है। तो कि ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, वो भी थोड़ा सीख लेना, अपना मेकअप कर लेना, या थोड़ा सा मेकअप टिप्स दे देना। मेकअप टिप्स बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, वैसे जल्दी आ जाते थे, आज मेकअप इनसे करवाते और हम दिखाते कि इधर ने हमारे मेकअप। वैसे सबीन का मेकअप कैसा हो गया? ऐसे भी आप खुद भी अच्छी हैं, सुंदर भी हैं। ऐसा हमने खुद भी अच्छा मेंटेन रखा है, हमने खुद में मेंटेन अच्छा रखा है, कपड़े अच्छे पहने हैं। खाती बहुत है लगता नहीं है। उसे कम करना पड़ेगा आपको, ज्यादा खाना कम करना पड़ेगा। अच्छा, खाना कम करना पड़ेगा। मेरे मेकअप को रेट करे वैसे। मेकअप ज्यादा आपके बहुत अमेजिंग है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। क्या कुछ ऐसा है कि ये कम होना चाहिए था, ये ज्यादा, या जिससे मेरा फेस? जैसे कि हम ज्यादा फाउंडेशन लगाते हैं, बेस लगाते हैं, वो कम लगाना, ज्यादा नहीं। जब मैं मेकअप करती ना,
मेरे बाबा को थोड़ा इश्यू है मेकअप की, उनको ज्यादा, उनको लगता है मैं ज्यादा की है तो कम करो इसको मेकअप। बाबा कहते हैं फाउंडेशन भी कम, बेस भी कम, हाँ, कम मेकअप करो, लाइट मेकअप करो, ऐसे कहते हैं आपको। और मामा क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती। वो भी कह रही थी बरस वो होते हैं स्पॉन्स, वो लेकिन कम करो पैसे। ओके। आप कोई इवेंट होता है, कहीं जाना होता है तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, खुद से उन्हें कैसे भी मुन्ना पौड़े से कर रही थी, मुझे शौक है ऐसे। आपको तैयार होने का शौक है? हाँ। मुझे कोई मना नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं जो मर्जी करूँ मैं कर रही थी। बाबा कुछ पैसे कुछ दे देते हैं, मुझे कभी नहीं देते। ज्यादा पैसे आप बाबा के कहाँ पे लगवा रही हैं? मेकअप पे लगवा रही है मेरा ख्याल है। नहीं, मेकअप के साथ साथ शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है। शॉपिंग मूवीज का हर चीज में मुझे कुछ शौक है। कपड़े लेने का शौक है, जूते, कपड़े तो कम करती हूँ, मतलब कपड़े मैं कम लेती हूँ, ज्यादा मुझे शर्टें बहुत पसंद है, वो टॉप्स पसंद है, शर्ट्स पसंद है। अच्छा रिदा, रूटीन क्या होती है, जरा रूटीन शेयर करें। रूटीन मेरी है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना और डाइट फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स हो जाए, और सुबह के नाश्ते में सिर्फ बॉल अंडे सैलेड हो जाए ना, ग्रीन टी हो जाए, कॉफी हो जाए, ये आपकी सही है, और जूस भी अच्छे हैं खास। और ये अम्मी ही बना के दें, खुद नहीं? मैं कोशिश कर रही थी, अम्मा तो डिफरेंट बनाकर कुकिंग और करती हैं, पकाती हैं ज्यादा, तो जो ऑयल होता है ना वो ज्यादा होता है ना ऑयल, फिर अच्छा नहीं होता, वेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जाहिर सी बात है, उससे सेहत खराब होती है। कुकिंग का शौक है वैसे? कुकिंग का शौक तो है। क्या मैंने कुकिंग का किया था, इंस्टाग्राम में है मेरी एक। ओके। मैं ज्यादा मेरी बहनें करती हैं, मैं खुद नहीं करती। अच्छा, बहनें करती हैं, खुद नहीं करती ज्यादा। कुछ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला ना सबीन इनको? हाँ मेरा है। तो रिदा भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? उस पे मैं जैसे कि अम्मा बाबा कुछ अच्छा करेंगे, मैं उनको देखूंगी, वो सीखूंगी। जो अगर बाबा कुछ करेंगे अम्मा के साथ तो मैं वो जो सीखूंगी ना, ऐसा तो ही होता है बंदा, बच्चे उस पे दिमाग से सोचते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो ना मैं जरूर कहूंगी बच्चे आगे जाके कुछ सीखें। और जो माँ बाप होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं उनके बच्चे क्या नहीं करे, वो हमसे पूछते हैं निदा ने कैसे किया मैनेज, तो ज्यादा अम्मा के पास कॉल आते हैं तो मुझे कहते हैं, नहीं मुझे नहीं, डायरेक्ट अम्मा को कहते हैं आपने कैसे किया रिदा को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद से बातें सीखी हैं, मैं जो बातें होती हैं वो हम कर रहे हैं, हमारे ऐसा कोई इशू नहीं है। हम जैसे कि घर में बैठ कर बातें शातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हमें शौक भी है ज्यादा। मूवी कौन सी फेवरेट है? पंजाबी। ओके। हाँ, घर वाले को शौक है, पंजाबी देखना, इंग्लिश भी देखना। अच्छा, पंजाबी बोल भी लेती हैं? मैंने आती पंजाबी बोल रही थी। इसमें तो पंजाबी आती है, पंजाबी में कोई एक डायलॉग फिर जवाब दें। अच्छा, इम्तिहान होता है कि मेरा आप सोने मुंडे हैं, आप भी तू भी बड़ी सोहनी कुड़ी है। अच्छा जी, मैं लाइक थैंक यू। प्रिंसेस वाला क्या था वो स्टाइल से? वो तो यू वाला था, लेकिन रिदा का यू वाला है। रिदा का जरा और एक मैंने कदा टीवी में देखा था, ये PTV का ना हम लोग का जो वो टिकटॉकर हैं, और 2 लोग थे बहन भाई, वो मैंने देखा था, उमर सलीम और बिस्मा। हाँ बिस्मा, मैंने ये बिस्मा ने किया था ना, तो वो उनको याद आ गया। यूं करते हैं। तो आपने कहा मेरा स्टाइल डिफरेंट होगा। अच्छा रिदा, आपकी वैसे तो बहुत सारे वीडियोस जो कि वायरल होती हैं, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कौन सी हुई जिसपे ज्यादा आपको लगता है कि लोगों ने पसंद किया? मैं मेकअप का। हाँ, वो पसंद किया ज्यादा। जैसे कि मेकअप करने सबको ना मेरी बातें पसंद आती हैं ज्यादा, मैं हमें भी बातें पसंद आई हैं, इसलिए तो बस मैंने अच्छी बातें, तो मुझे शौक जो है करना, तो लोगों को मेकअप के साथ साथ मेरी बातें भी लोगों को पसंद आते हैं। जो मैं बाहर से शॉपिंग करती हूँ, जो वो शौक है, हेयर स्टाइल का शौक है, वो कर रही थी। हेयर स्टाइल का भी शौक? मेरे से प्यारा वैसे आपने हेयर स्टाइल बनाया है। सिंपल है। अब मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैं आपसे तैयार हो जाती आज, वैसे मेरा ये भी है ना। नेक्स्ट टाइम जब आपने मेरे से कोऑर्डिनेट करना है, आपने थोड़ा, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा। आ जाएंगे 6:30 बजे, 3 घंटे लगते हैं को तैयार होने में। 6:30 बजे आप आ जाएंगी? ये तो मुश्किल है, सुबह देखा, ये तो मुश्किल है। चले। अच्छा रिदा, जब इतनी बातें करती है, कभी घर वालों ने कहा रिदा चुप हो जाओ, कितना बोलती हो?
नहीं ऐसा नहीं, नहीं कहते, घर में ऐसा नहीं है, सुनते रहते जैसे हमारा दिल कर रहा है कि आप बातें करती रहें। मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। अच्छा। मैं जो मैं चली जाती हूँ, मैं बस चुपचाप लौटती हूँ। मूड खराब क्यों होता है? ये क्यों खराब होता है? मुश्किल है पूछे, फिर भी मूड खराब तो होता चलिए है। मुश्किल, इतने आसान सवालों में एक मुश्किल सवाल का जवाब किस दे बात देना, मूड किस खराब बात होता है? नहीं, जैसे कि मूड तो ऐसे ही खराब हो जाता है कभी कभार। मैं फोन ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना, रोना आ जाता है ज्यादा। ओके, मुश्किल, मैं इमोशनल होती हूँ ना ज्यादा। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देख ली, वो कोई सैड वीडियो आपने देख ली या कोई ट्रैजिक इंसिडेंट की वीडियो देख ली तो आप उसमें नहीं फिर- ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे जब एक लड़की दुल्हन बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तब उसकी दुसत होती है, जब दुसत होती है ना लड़की, उसकी बहुत मुश्किल रहता है। ये मुश्किल होते है, बेटियां अपने बाप के घर छोड़ के चले जाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है लड़कियों में, बेटियों की ये। कितनी और प्यारी सबसे सोच ज्यादा है। दुख माँ बाप को होते हैं, और बहन भाई को अलग से। हाँ, लेकिन at the बहन same भाई को time- अलग से हाँ, क्योंकि नहीं जैसे अब बहन भाई के साथ अब प्यार करने की है, रिश्ता रखने की है, उस पर बहुत गहरा अरे होता इस है। पे क्यों रोते हैं? देखिए ना, पहले आपके बहन भाई होते हैं, अम्मी अबू होते हैं, फिर आपको नए रिश्ते मिलते हैं, अम्मी अबू बहन भाई तो होते ही हैं, और नए रिश्ते प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। ऐसे भी लड़कियां होती हैं अपने मैके में खुश होती हैं, ससुराल में नहीं। आपकी बहनों की शादी अच्छे ससुराल भी होते हैं। आपकी बहनों की शादी हुई है? हाँ हो ये शादी, इसी मेरे ख्याल ये एक तो क्या ज्यादा- डॉक्टर है, एक पेंटिंग करती है। अच्छा, दोनों की शादी हो गई है? दोनों की शादी नहीं, दो बहनें, मतलब हम 3 हैं, घर की मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है। अब अभी फिलहाल मैं बड़ी हूँ, मैं 20 साल की भी हूँ, मेरी बर्थडे भी होती है, मेरे 27 में मेरे को आती है। माशाल्लाह। तो मेरे पहले बहनों की भी हुई है, भाई की भी हुई तो शादी। जब बहन की शादी तो आप रोई थी? ज्यादा नहीं, मतलब नहीं ऐसा मतलब आप खुश थी? नहीं, मैं इनका- अपनी बड़ी बहन पे खुश थी, वो चलेगी। तो मैं दुख पे थे, मतलब मेरी जो बहन है अलीना, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ओके, उसकी ऑस्ट्रेलिया में। ज्यादा होती है। उसके दूर है ना, जाहिर है। जिसकी शादी होगी उसके, मतलब जो इधर है उसके लिए खुश है कि चली की जान हाँ छूटी, चलेगी, और जो दुबई में रहती है। अच्छा, रहती वो भी अच्छा वो भी दुबई दुबई में। में। अच्छा, मेरा इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाली बहन है उससे आपकी दोस्ती ज्यादा है? हाँ ज्यादा तो है, दोस्ती भी और बहन भी है मेरी, अच्छा, तो बहन- दूर है वो मुझसे। दोनों में दूर है ना, ज्यादा। लेकिन दुबई से आना जरा आसान है ना सभी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया से बहुत आना- अच्छा कवर किया आपने, नहीं कवर हुआ। और सबसे ज्यादा मेरा बड़ा भाई है, कनाडा में होता है, वो आप जॉब करता है, Okay. इंजीनियर है। माशाल्लाह। मसरा से मेरे बाबा भी इंजीनियर है, वो भी रिटायर होने के बाद घर में बैठे हैं, वो बेफोन में होते हैं, मैं बच्चा के घर में अपने रूम में होती तो हूँ। यानी भाई तो आप रिटायर देखें, होने के बाद क्या करे दोनों बाबा दोनों फिर? बहनें चलेंगी बाहर, भाई चला गया बाहर, अब्बा रिटायर हो गया, अब घर पे आपके साथ देखे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, तो घर पे मैं तो आज सही- आपका हुआ। सही नहीं बोला, मतलब वो अपने फोन में बिजी होते हैं ज्यादा। फिर अब भी ये बात वैसे आपने उन्हें कहती नहीं है कि फोन कम यूज किया करें और मुझे ज्यादा टाइम दें? हाँ ये बात आपने सही बोला, फिर भी जरा सोचिए जरा, जो बेटियां माँ बाप के सामने हो ना, फिर बेटियों से बातें करें और प्यार ज्यादा करें। मतलब मैं फोन चला लेती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐप तो होता है, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ सेल पे। ज्यादा नहीं करती तो कितना प्यारा मुझे मैसेज। देखिए देखिए, सारी बातें हम मजाक भी करें सब कुछ, Yes. लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, वो ये कि देखिए आपके बच्चे ये चीज फील कर रहे होते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कितने जुड़ गए हैं। सो आपको समझ नहीं आ रही होती उस टाइम पे, लेकिन आपके बच्चे ये फील कर रहे होते हैं। मैं तो टेक्नोलॉजी को साइड पे करें। इसमें से भी एक बात और भी है क्या? ना, नॉर्मली क्या शिकवा आ रहा होता है, नॉर्मली शिकवा ये आ रहा होता है कि जब पेरेंट्स के साथ हम बैठे होते हैं तो अम्मी अबू बात करें, हम कहते हैं ठीक है, अच्छा, कितनी disrespect यानी है। हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब काम ऑपोजिट होना शुरू हो गया है, मैं ऐसे करती हूँ। अब ऑपोजिट हो गया है। अब वालिदैन फोन यूज कर रहे हैं तो बच्ची ने आवाज उठा दी है कि ये काम खराब है। तो दोनों को एक जरूरत है एज अ किड, हम जब किड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए छोटा लफ्ज, बच्चों के तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है मैं किड तो नहीं कहूंगा, अम्मा बकले तू, सो हम भी ये काम ना करें और रिदा के अब्बू तो बिल्कुल ये काम ना करें, क्योंकि रिदा ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, अम्मा, रिदा, ये आपकी- भी पूरा पाकिस्तान को ये कहूंगी, सबसे ज्यादा माँ अपने बेटे को प्यार करती है ना, वो अच्छा लगता है। जैसे अच्छा। जैसे कि हम हंसी मजाक करते हैं सबसे ज्यादा, मैं अपनी अम्मा को करती हूँ ज्यादा, तो मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि हम एक जगह में काम कर रही होंगी, मैं तंग करूंगी जरूर, तो अम्मा हंसती हैं, अच्छा लगता है मुझे, तो मैं रोती हूँ, तो अम्मा ऐसा बुझती Sad नहीं हो है, जाती है ना। फिर भी बुझती तो हैं, तो बुझती नहीं है ज्यादा, वो मेरे चेहरे देखती हैं पर पढ़ती तो हैं। पता चल जाता है। अच्छा, आखिरी बात हाँ। जब आपके बाबा फोन यूज कर रहे होते तो आपकी अम्मी भी उनको मना करती हैं कि डांटती हैं कि फोन मत यूज करो? दोनों फोन यूज करते हैं? ऐसे होते हैं सारे, बच्चों के सामने फोन चला लेते हैं,
اور بچے تو بچارے کیا کریں, وہ روم میں بیٹھ کے ہم وہ فون میں بزی ہوتے ہیں. اگر اب دیکھنا میں بڑی کمپنی کے باس بنوں گی نا تو میں بات نہیں کروں گی کسی سے. دیکھا بدلا لیں گے پھر کہ آپ باس بنے تو آپ فون یوز کرتے ہیں, ردا باس بنے گی تو وہ بھی آپ سے بات نہیں کریں گے, وہ میں سب سے دور چلی جاؤں گی. نہیں رضا ایسا نہ کریں, آپ کے پیرنٹس سب آپ سے بات کریں گے, زیادہ سے زیادہ فون کم یوز کریں گے. نہیں فون تو چلا لیتے ہیں کہ بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, زیادہ فون میں چلا لیتی ہوں, تو بس اماں بابا مجھے آواز دے دیتے ہیں, میں فون لینا چاہتی ہوں, فوراً فون چھوڑتی ہیں. اور میں یہ کہوں گی ایک دفعہ باپ آواز دے دینا تو بیٹیاں دوڑے چلے جائیں اپنے باپ کے پاس گلے لگائے, وہ اچھا لگتا ہے. ایک بار والد کی آواز بیٹیاں دوڑے جاتی ہیں ان کے پاس, چاہے ایز اے پیرنٹ چاہے ایز اے کڈ. اگر آپ فون استعمال کریں ڈیورنگ دی کنورسیشن, کسی ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی میں اکٹھے بیٹھے ہوئے گھر کے اندر ہیں, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ایز اے پیرنٹ بھی نہ کریں, ایز اے کڈ بھی نہ کریں, دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپس میں کنیکشن بہت امپورٹنٹ. ردا اٹ واز گریٹ ہیونگ دل خوش ہو گیا آپ سے, خوش ہو گئے ہم لوگ سیریسلی. آپ اس طرح خوش رہیں, ہنستی مسکراتی رہیں, بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے. ناظرین بریک کی طرف بڑھنا, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے پاس. دس از رائزنگ پاکستان. on گڑبڑ گون. اینو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. خوراک لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. دل اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض معالج کے مشورے سے استعمال. 50 برس بیت گئے. آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا, سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے. رات گئے. پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتے گیت. راتیں بھیگی ہوں, اداس ہوں یا جوان ہوں, کافی کی مہک ہو یا چائے کی پیالی سے اٹھتا خیالات کا دھواں. بات کچھ بھی ہو, ہم آپ کو یہیں ملیں گے اس طلسم ہوش ربا میں رات کے.
राइट टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं कि जो जब देखा था जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं। माशाल्लाह। मतलब उनके सामने अगर आपको बता दिया जाए, बड़े लगेंगे आप उनसे, काफी छोटे हैं उनसे, लेकिन फिर भी नहीं, बड़ा तो खैर नहीं लगूंगा। जोक्स अपार्ट, कैसे अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, पहचान की अगर उनकी बात की जाए तो जाहिर है हम सब उनको एक सुपरस्टार और ऑब्वियसली एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर जानते आए हैं, लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, किस तरह से वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, और किस तरह से लोगों की फलाह के लिए वो काम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज को, और उन इश्यूज को फिर जाहिर सी बात है कि पॉलिसी लेवल, हम गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखें तो उनको हाईलाइट करके ऑब्वियसली लॉज में चेंजेस भी लाई गई हैं। वो लॉ जिसकी बात आपने किसी भी नेशनल असम्बली से लॉ पास करवाया था इन्होंने जो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट, कि उससे पहले गुडविल के तौर पर सजा को कानून का हिस्सा समझा गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शहजाद रॉय ने आवाज उठाई, मैंने नाम चुकब ले लिए, तो उसके बाद कानून का हिस्सा हुआ। अदरवाइज भी जिंदगी ट्रस्ट, उसके फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, जिस तरीके से उनका इदारा काम करे, हम सबके सामने उनका काम है, ज़ल्ज़ला हो, कुदरती आफत हो, बहुत इंपॉर्टेंट उनका काम होता है, नजर आता है। इसके अलावा एक बहुत की इशू पाकिस्तान का विच इज पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे जिस तरीके से वो अवेयरनेस कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। बहुत से और काम जिन्होंने कर रखे हैं और करते चले जा रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसी तरह ताकत हिम्मत दिए रखे। शहजाद रॉय आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक ठाक। बुनियादी सवाल, क्या खाते हैं? या ये बताएं क्या नहीं खाते? सर खाता हूँ। नहीं, आप वो नहीं खाते आप। हाँ, मुझे तो सबसे पहले तो यहाँ आकर इतनी खुशी होती है इस्लामाबाद पीटीवी पे, बिकॉज याद है मुझे अपना सारा बचपन याद आता है जब म्यूजिक स्टार्ट किया था, तो सुबह की जो सर्दियाँ होती थी इस्लामाबाद की, और सुबह अगर कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा होता था, कुछ हो रहा था, तो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत यादें हैं पीटीवी के साथ। तो 1995 में आपने स्टार्ट किया? 1995 में, मैं असल में 1995 में मैंने 93-94 में मैट्रिक किया था, और 94 में जब मैं मैट्रिक कर रहा था तब मेरा पहला गाना आया था। सो और फिर उसके बाद आई थिंक 95 में मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद पीटीवी आया था, और ऑब्वियसली कॉलेज में थे ये वो फलाना, तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा होता था क्या, तो वो सारी मेमोरी जो है वो आप वापस, ये सब बिल्डिंग देख के पीटीवी की जो है ना, मुझे सारी मेमोरीज याद आ गई आप सबके आपको। चलो, गाना कम कर दिया, छोड़ दिया क्या अभी, क्योंकि नए सॉन्ग्स नहीं आपके? मेरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी लास्ट एल्बम वाज इन 2009 जो लगा रहे एल्बम थी, जो प्रैक्टिकल एल्बम थी। उसके बाद फिर वासु और मैं, एक बलोच था जिसके साथ मुझे मौका मिला कि एक बलोचिस्तान के इश्यूज को हाईलाइट करना, फिर हमने चल पड़ा किया था जिसमें एक म्यूजिक पर, एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट्री थी, जो जिसकी वजह से लॉ भी पास हुआ था। सो मुझे बहुत कोई चीज़ जब इंस्पायर कर रही होती है तो मैं बहुत उसको परसू करता हूँ। सो म्यूज़िक कभी भी मेरे लिए उस तरह का प्रोफेशन तो था और अभी भी है, बट लेकिन मैं परसू उस तरह से नहीं करता था जिस तरह से हमारे बाकी सारे कोलीग्स करते हैं, बिकॉज वो हार्ड कोर म्यूज़िक कर रहे होते हैं। मेरे लिए ज़िंदगी के अंदर जो एक चेंज होता है, जब आप सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो चेंज मुझे बहुत सारी जगह ले जा रहा होता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं कंसिस्टेंट नहीं होता करने के अंदर। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, तो हमने एक फिल्म अभी की है, और मैं पीटीवी पे ही बैठा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि वो पीटीवी का ही वो था, अलिफ नून। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत सालों से दिमाग में थी, और फैसल वगैरह। सो मैं ज़्यादा तो अभी इस पर बात नहीं करूँगा, अभी आएगी तो आपको फिर ज़रूर आप लोगों के पास भी आके बात करूँगा। सो वो है एक फिल्म है जिसके अंदर आप बहुत सारा म्यूजिक भी देख सकेंगे, और मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ। मैं अल्लन हूँ उसके अंदर। तो वो अल्लन वैसे ही पॉलिटिकल सटायर के करीब थे, तो मेरा जो म्यूजिक है वो भी पॉलिटिकल सटायर उसमें होता है, और अलिफ नून भी एक सोशल सटायर के ऊपर पूरा बेस्ड था। तो ये पूरी एक फीचर फिल्म है। सो इस पर कुछ काम कर रहे थे। तो आपकी ये जो शिकायत है कि कम, वो इससे थोड़ी सी दूर तो एक्टिंग में नजर आएगी आप? म्यूजिक भी होगा, एक्टिंग भी होगी, और
اچھا ایکٹنگ میں بھی بہت عرصے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے. ایکٹنگ میں کرتا ہی نہیں, میں تو بالکل کبھی ایسی شغل میں کبھی کر لیا. اچھا وہ ایک ہوتا ہے نا شہزاد, جس کام میں آپ کو فیم مل رہا ہوتا ہے, پیسہ مل رہا ہوتا ہے, آپ ایک پیک پہ ہیں, سنگنگ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, ظاہر ہے گلا تو اب آپ نے بتایا دور ضرور ہو جائے گا, بٹ بہت عرصے تک ہم نے نہیں دیکھا آپ کو گانا گاتے ہوئے. مشکل تھا چھوڑنا یا کوئی ریزن تھی کہ بس فی الحال کے لیے میں پیچھے ہو جاؤں, میں گانا نہ گاؤں؟ اچھا جب ہم نے چل پڑا ختم کیا تو اس کے بعد جو ایجوکیشن ریفارمز میں جو کام کر رہا تھا, گورنمنٹ اسکول ہم ٹھیک کر رہے تھے, تو اس میں 2014-15 کے بعد ٹیچنگ کی جو ایک پوری ورک فورس ہے ہمارے ملک میں, اس کو ری ڈیفائن کرنا بہت ضروری تھا, بیکاز ٹیچنگ ایک سائنس ہے. اور میرا لائف کا مقصد جو ہے وہ آئی تھنک 2012-13 کے بعد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم اپنا اسٹیٹ کا اسکول کا سسٹم فکس کر سکیں. اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی بیٹلز لڑنی پڑی مجھے, سپریم کورٹ تک جانا پڑا, ایک پورا ایک مافیا ہے جو ایجوکیشن سسٹم کو روکا ہوا ہے, ان کی تھریٹس, ان کے ساتھ کام کرنا, ان سے لڑنا. سو یہ ایک بہت ہی ٹف پیریڈ تھا جو میں تو میوزک تو ایک لاسٹ چیز میرے لیے بن گئی تھی, بیکاز ہم اس طرح کی بیٹلز لڑ رہے تھے اس وقت کہ ایوری ڈے ایوری منتھ کچھ نہ کچھ اتنا بڑا ہو رہا تھا کہ, اور اگر وہ ہم نہ کرتے تو آج آپ دیکھیں اس ملک کے اندر ٹیچنگ لائسنس آیا ہے. اس ملک کے اندر جو دوربین ہماری انسٹیٹیوشن ہے 4A ڈگری پروگرام لے کر آیا, اور آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے جو پاکستان کے لیے, پاکستان میں 150 ٹیچرز ٹریننگ کالجز ہیں گورنمنٹ کے, تو ان گورنمنٹ ٹیچرز ٹریننگ کالج اور 30 سندھ کے اندر ہیں. یہ جو کالجز ہیں اصل میں ان کا کام ہے ڈگری دینا گورنمنٹ ٹیچرز کو, اور پھر وہ اسکول میں جا کے پڑھائیں. ان کے لیے یہ جو ٹیچر ایجوکیٹرز ہیں ان کے لیے ایک ماسٹرز پروگرام بننا تھا, جس سے یہ پورے پاکستان کے ٹیچرز ٹریننگ کالجز جو ہیں وہ, تو ایک کریٹیکل تھنکنگ جو میرا اصل میں جو ایون اس البم کے بعد بھی جو لگا رہے میری البم تھی وہ پولیٹیکل کیوں. اس سے پہلے میرا گانا سالی تمانی نہیں تھا, تیرا مکھڑا ہنسی, یہ سارے تو رومانٹک سوچ تو پولیٹیکل تھی نا. تو یہ جو گانے بنے تھے کہ نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا, یا مجھے فکر ہی نہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا, مجھے فکر ہی کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے, یہ ساری جو لائنز تھی یہ انسپائر ہوئی تھی فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول سے. جب میں فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول کر رہا تھا تو جس طرح کی لڑائیاں مجھے ادھر لڑنی پڑی, کیونکہ ایک چھوٹا اسکول جو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا, وہ ایک منی پاکستان ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو بلیک میل کریں گے ریلیجن کے نام پہ, ملک کے نام پہ, لینڈ مافیا آپ کو ادھر ملے گا, آپ کو ہر چیز, ہر وہ چیز, ڈرگز. تو گورنمنٹ اسکول کو ٹھیک کرتے ہوئے جو مجھے سیکھنے کو ملا اس نے انسپائر کیا لگا رہے کو, میری البم کو, اور پھر اسی سے انسپائر ہو کر میں واسو اور میں کیا, اور پھر یہ ڈاکیومنٹری کی, اور یہی ایک انسپیریشن تھی جس کی وجہ سے یہ جو گیپ میں نہیں کر رہا تھا. حالانکہ مجھے بہت, بیکاز میری لاسٹ البم واز بہت بڑی ہٹ تھی, وہ بہت بکی وہ البم, بٹ ریزن ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کرنا تھا اس سسٹم پر, اور آئی تھنک ہم نے بہت بڑا امپیکٹ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ اپنی کیپیسٹی میں کر دیا. بٹ دس ماسٹرز پروگرام will change how people think in this country. Absolutely. اب ذرا پاپولیشن پہ بھی میں آپ کا کامنٹ لوں گا, جتنا اس پہ آپ نے اویئرنیس پہ کام کیا, کتنا اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟ زیرو. I was expecting the same actually. یہی ہوتا ہے, جتنا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں زیرو. نہیں, پاپولیشن والے پرسپیکٹو میں واقعی بھی. اچھا میں اس پر آپ کو بات بتاتا ہوں. مجھے جب پاپولیشن کے لیے کہا کہ آپ اس کے امبیسڈر بنے, تو اس سے پچھلی گورنمنٹ کے اندر مجھے کہا گیا تھا, obviously ابھی بھی میں پاپولیشن کا گڈ ول امبیسڈر ہوں, تو مجھے پتا تھا کہ میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا سکتا, بٹ مجھے لگا میں ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں جو کہ ہم قریب ہیں کرنے کے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے اس ملک کے اندر تو اس کو نکاح نامہ بنوانا پڑتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ NCMNH ایک بہت اچھا ادارہ ہے پاکستان میں اور سندھ میں کام کرتا ہے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس کے اندر ہر طرح کی اویئرنیس دے دی, کانٹرسیپٹیو سے لے کر ماں کی ہیلتھ کے بارے میں, اسپیسنگ کے بارے میں, ہر چیز انہوں نے بتائی. تو اس پروگرام کو انہوں نے ایک سمجھ لیں ایک انٹرسٹنگ ٹیسٹ کے طور پہ بنا لیا. تو میں نے ایڈوکیسی کرنا شروع کی کہ نکاح جب تک رجسٹر نہیں ہوگا, جب تک میاں بیوی شادی سے پہلے اس پروگرام
کو نہ صرف دیکھ لیں بلکہ وہ ٹیسٹ کلیئر کریں. اوکے. اور نکاح جو ابھی لوکل کاؤنسل ہو وہاں رجسٹر ہوتا ہے. میری یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ نادرا میں رجسٹر ہو, کیونکہ اگر یہ نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوگا نادرا میں تو پھر بہت ایشوز ہوں گے. تو ان کو وہ ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑے گا. کیا اس ٹیسٹ میں وہ چیٹنگ کریں گے؟ چیٹنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک فارمیٹ آئے گا کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں میاں بیوی کو وہ پروگرام ضرور دیکھنا پڑے گا. تو آپ دعا کریں کہ اگر کسی سٹیج پر یہ امپلیمنٹ ہو گیا, ہم بہت قریب ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا کہ جو بھی شادی کر رہے ہوں گے ان کو اس پروگرام کے تھرو بیسک اویئرنیس پتا چلے گی ماں باپ کو, میاں بیوی کو, کہ بچے پیدا کرنے سے پہلے وہ 10,000 دفعہ سوچیں کہ ان کی زندگی پر کیا اثر ہوگا اور ماں کی ہیلتھ کے بارے میں بچے کی. تو یہ ایک امپیکٹ مجھے لگتا ہے شاید, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے پیدا کر لیتے ہیں لیکن ہم کس طرح سے ہم نے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے وہ شاید یہاں پر بہت سارے لوگ ہم نے, بہت ساری فیملیز ہم نے لائی. باہر کے ملکوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو جب کھیلنا ہوتا ہے تو اس کو کھلونے دیتے ہیں. کہ ہم ذمہ داری اپنی کیوں نہیں لے رہے ہوتے, ہم ہمیشہ انسینٹیو کیوں. اب جس طرح بچوں کی بھی بات ہوتی ہے تو اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ انسینٹیو دے دو بچہ یہ کام کر لے. ہم سب ریسپانسبل ہونے چاہیے اپنے ایکشنز کے اور ہمیں اس کا امپیکٹ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے. لیکن ہاں ایک آپ کی بات سے میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سورن, یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو, بٹ ہوتا یہ کہ پوری دنیا میں اسی لیے سیفٹی کے لیے پھر لاز بنائے جاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دل سے سگنل نہیں توڑتے, بٹ ان کو پتا ہے اگر توڑا تو پھر پولیس پکڑ لے گی. تو یہ آئی تھنک وہ ایک اسٹیکنگ وہ دونوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے. بٹ یو رائٹ کہ اصل میں تو انسینٹیو دیے بغیر یہ تمام, اور یہ تمام چیزیں آتی اسکول سے ہیں, چاہے وہ انوائرمنٹ ہو. آپ دیکھیں نا اتنے وائلنٹ ہم کیوں ہیں؟ ہم پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ پٹائی کرتے ہیں, ہماری اسکول جاتے ہیں استاد پٹائی کرتا ہے, سوسائٹی میں نکلتے ہیں ایسے جو پٹائی کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ اگر بچہ صحیح کام نہیں کرا پٹائی کرو, تو بچہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اچھا جب بھی کوئی کام صحیح کروانا ہے نا پٹائی کرو. تو یہ ایک وائلنس بریڈ کرتا ہے پوری سوسائٹی میں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. تو ہم جو کہتے ہیں کہ مار پیٹ نہ کریں تو بچے سدھرتے نہیں ہیں, تھوڑا بہت تو مار لینا چاہیے بچوں کو تاکہ بچوں کی اصلاح ہو سکے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. انفیکٹ آپ اپنی فیملی میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں خیر ہم تو مارے کھا کے بڑھو گے, اب کے بچے تو چلے پھر بھی ٹھیک ہے. مجھے بہت فنی لگتا ہے کہ اب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب میں یہ کارپورل پنشمنٹ کا لا چینج کرا رہا تھا تو میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا ہے کہ یار کہ بچوں کو مارنا بہت بری بات ہے یہ وہ. تو ہم نے پھر ایک ڈاکیومنٹ کیا اپنے اس پروگرام کے اندر, اور ہم نے ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے مارنے کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ جو پٹائی کا قانون ہم چینج کریں گے, بچوں کو نہیں مارنا چاہیے. انہوں نے کہا یار اگر میرے ماں باپ نے میری پٹائی نہ کی ہوتی نا تو میں آج کبھی بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ نہ بنتا, کیونکہ میں غلط دوستوں میں پڑ گیا تھا یہ وہ, تو میرے ماں باپ نے. تو ہم نے کہا پھر آپ کی پٹائی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ پھر آپ کل سی او بن جائیں, پھر اس کے بعد بورڈ ڈائریکٹر بن جائیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. ان کو دیکھیں پٹائی کا فائدہ ہے بٹ نقصان بہت زیادہ ہے, یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں میں تھپڑ مارا بچہ ڈر جائے گا یہ وہ, بچے کو مارنا جو تھپڑ ہے نا یہ نیوکلیئر ویپن ہے, یہ صرف بچا کے رکھتے ہیں, آپ نے مارنا تھوڑی ہے. سو یہ ڈر بٹھا دیں. بٹ لیکن اب اس ملک کے اندر ہم نے جب لا پاس کرایا تھا مجھ پہ بڑا لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا, بچوں کو مار نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. سو ہم نے یہی کہا کہ آج دیکھیں ٹیچرز جو ہیں کیا اسکول میں نہیں مارتے, بالکل مارتے ہیں, بٹ اب جب ویڈیو بن جاتی ہے اس کی تو لا ہے. وہ پہلے یہ تھا کہ گڈ فیتھ میں آپ بچ جائیں گے, اب وہ بچ نہیں سکتا. تو یہ ہے. اچھا جی, تو اب ذرا شہزاد کی اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے. زندگی میں کوئی ریگریٹس؟ ریگریٹس آپ غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں, بٹ ایسا کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کوئی ایسی بڑی غلطی جو کہتے ہیں سدھار لینی چاہیے؟ ہاں میری آخری انگلی کٹ گئی تھی بچپن میں, کیا مستی کی تھی, تو یہ ریگریٹ نہیں ہے, لیکن ہاں اگر نہ کھیلتا تو پوری ہوتی. یہ کیسے ہوا؟ یہ میں چھوٹا تھا تو میری بہن کی برتھ ڈے تھی, سو اب ایک لڑکی تھی نورین, میں اوپر چڑھ کے غبارے پھوڑ رہا تھا, چھوٹا تھا 5-6 سال کا تھا. تو اس چھوٹی بچی کو چڑھنا تھا تو اس نے میری ٹانگ کھینچی, تو میری انگلی جو ہے نا دروازے کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی, تو میں گرا, آبویسلی ویٹ تھا, انگلی دوسری طرف گر گئی تو کٹ گئی. سو بہت شرارتی تھا. اب یہ آپ کو دیکھ کے میرا سر پھٹا ہوا ہے, میری انگلی کٹی ہوئی ہے, تو میں بہت ہی کچھ شرارتی بچہ ہوتا تھا. سو تو یہ ہے کہ ہاں اگر انگلی ہوتی تو
میں نے ایسا کوئی تیر نہیں مارنا تھا لیکن بس میرا وہ غلطی نہ ہوتی, غبارے نہ پھوڑ رہے ہوتے. بچے بھی آپ کی طرح شرارتی ہیں؟ کس کے؟ میرے؟ ہاں میرا ایک بیٹا ہے, ہاں وہ بہت شرارتی. تو آپ کو اپنا بچپن نظر آتا ہے اس میں کہ وہ اتنا ہی شرارتی جتنے آپ شرارتی تھے؟ مجھ سے تھوڑا زیادہ ہی ہے. آپ سے تھوڑا زیادہ ہی ہے. اچھا, چونکہ وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو, ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے, اگر آپ ہماری وہ خواہش پوری کر دیں. میرا فیوریٹ, اوکے, میرے بچپن کا فیوریٹ جو میں سنتے آئی ہوں, تیرا مکھڑا حسین. ٹھیک ہے, میں گاتا ہوں. گریٹ. تیرا مکھڑا حسین جادو کر گیا, یہ دل لے گیا میری جان. Samir, thank you so much for joining us today. It was so nice talking to you. اسی طرح سے ہمیشہ آتے رہا کریں ہمارے پاس, جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے ہم دونوں کو اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. رائزنگ پاکستان سے اللہ حافظ.